সিংহাসনের সংগ্রাম যত এগিয়ে আসছে তার ঠিক আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই আক্রমণাত্মক। এবার সেই আক্রমণের অন্যরকম একটা চেষ্টা নরেন্দ্র মোদীর। ভোট প্রচারে নেমে সরাসরি হিন্দু আবেগে ঘা দেওয়ার চেষ্টা মোদীর। হিন্দু সন্ত্রাসবাদী শব্দের ব্যবহার করে হাজার হাজার বছরের সভ্যতাকে অপমান করেছে কংগ্রেস, দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। হিন্দু সন্ত্রাসবাদী হতে পারে না। হিন্দু সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তোপ নরেন্দ্র মোদীর। ওয়ার্ধায় কংগ্রেসকে তোপ নরেন্দ্র মোদীর। প্রচারে বিভাজনের কৌশল, এই নিয়েই এখন জল্পনা। जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। हमारी 5000 से ज्यादा साल पुरानी हमारी संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किसने किया? हिंदू आतंकवाद शब्द कौन लाया? हिंदुओं को आतंकवादी कहने का पाप किसने किया? भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या?